A blessed and highly favored Sunday para natong tanan. Good morning. Sa mga orasan ninyo nakita kayo atong broadcast over YouTube. Good day, good evening. Today is August 29, 2021. And let us continue our series of messages. Ikaw pat naron ka Domingo na maghisgota o grace-based giving. This is part 4. Ang paghatag base sa grasya. Makini ang atong naisgutan. And this covers God's blueprint in sustaining the ministry of the church. Kung saan ba pagpadayon sa buluhaton sa iglesia. Maybe matagusan nato maingon labi na katong mga kasimbahanan nga wala pa nagbalik og simba until now. We are sorry to hear that. But maski aduna kitay pandemic nga giatubang, wala mohunong o wala makuhain ang atong mga buluhaton sa iglesia. Hinoon nagpadayon ta sa atong church planting work sa atong i-focus nga area pagkakaroon. And there are home Bible studies and cell groups. Ang atong mga pastors and church workers are doing their job well. The question, even during the pandemic, saan nato pag-sustain ang atong mga nasugdan nga mga buluhaton sa iglesia. We studied 3 weeks ago about tithing. Una, tithing in the Old Testament, looking at the grace before the giving of the law. Second Sunday, dito na sa tamutanaw sa giving or tithing under the law given to Moses. And the time gap between the grace and giving of the law is 430 years. Under grace, that is in Genesis chapter 14, it is the first mention of the word tithe. Panahon ni Abraham and the Melchizedek. Under the law, ang tithing becomes a law para sa mga Israelites, ihatag sa mga Levites, and the Levites will give also tithes unto the Lord. Mao kana ang naisgutan nato the tithes in the Old Testament in 2 parts. In the New Testament tithing, we also talked last Sunday about tithing under the law before the cross of Christ and tithing under grace based on the finished work of Christ. So, itakol na to last Sunday ang tithing under the law before the cross of Christ. Ato isang series so that you will understand in the Old Testament going to the New Testament, how the people of God, how the Israelites, how the church will support to the work of the ministry. So, atong itan-aw karon sa New Testament is the gap between tithing under the law before the cross and the tithing under grace that is based on the finished work of Christ. This is now from the birth of Jesus until the death of Jesus. And we are now on the 4th Sunday. So we will now talk about tithing under grace based on the finished work of the Lord Jesus Christ. Kung wala pa ka magkasubaybay sa atong broadcast for the past 3 weeks, you can visit our YouTube channel. If you are not a subscriber to our channel, kindly click that button right here. Sa akong itudlo na makita ni mo din ha, you can click that and automatically you will be subscribed to our channel. Every time we download our teaching videos during Sunday and during prayer meetings, you are notified. So please go back to part 1, 2, and 3 before you will understand part 4. For those who are here in this on-site worship service, kung doon na may mga Sundays na wala mo naka-anhilinhi, wala mo naka-worship with us on-site, please visit our YouTube channel.
you will never understand how the Lord will sustain His ministry without looking at the Old Testament going to the New Testament. And in order to handle the Word of God correctly, according to Paul to his spiritual son, Timothy, we need to understand this tithing from sa Old Testament to the New Testament. So today, let's take a look at tithing under grace. This is based on the finished work of Jesus Christ. Let's start reading Hebrews chapter 7, verses 1 to 17. Unsay gisulti ni Pablo or ni Luke, because some of us and some scholars, they are saying that the writer of Hebrews was Paul, and others will say the writer of Hebrews is Luke, Dr. Luke. But whichever, is it Luke or Paul, Hebrews chapter 7, verses 1 to 17. Let's start with verse 1. Ingon ang writer. This Melchizedek was king of Salem and priest of God Most High. He met Abraham returning from the defeat of the kings and blessed him. If you remember, this verse is quoted and is based upon Genesis chapter 14. So the writer of Hebrews knows the story in the Old Testament. When we talk about Melchizedek, makita sa Melchizedek, Genesis 14. When we talk Abraham and Melchizedek, that is Genesis chapter 14. Sa akong giingon sa akong part 1 ng message, Melchizedek blessed Abraham. And in return, Abraham gave the tenth of everything he has captured when he defeated his enemies. So, kinsa maning he blessed him, this is Abraham. So, Melchizedek nagisulti dinhi duha ang atong kamatuoran. Number 1, he was the king of Salem. Number 2, he was the priest of God Most High. O tungod niini, iyang gi-bless sa Abraham. Iyang gi-ampo. Iyang gi-hatagan og mga panalangin sa Abraham. He lifted up his eyes to God because he was the priest of the Most High God. Therefore, naa niya ang responsibility, the duties nga mo serve sa mga tao. Kay mao kana ang trabaho sa mga pari. So, here, Melchizedek is bringing with him the blessing to Abraham. Verse 2. And Abraham gave him a tenth of everything. Si Melchizedek nagdalag panalangin ngadto kang Abraham. He lifted up his voice and eyes unto the Lord. In return, verse 2, Abraham gave him a tenth of everything. Tanan nga iyang nadala gikan sa gubat tungod kay si Abraham wala pa nakaabot sa ilang balay. Gikan pa siya sa panggubatan. Ug ang tanang mga hari na gigubat na pildi o mapildi gani ka tanan nga mga valuable things imong dalon. Kinumdum mo sa history sa atong nasod sa Pilipinas. When the Japanese conquered the Philippines, ang tanan nga mga gold sa Pilipinas gikuha sa mga Hapon. Tanang mga valuables sa Pilipinas na sa mga Hapon. Sa dihang i-rescue ta sa mga Americans. O sa gihimo sa mga Hapon, gipangtaguan ang mga gold. Asa na pit gipangtaguan? Di ko masulti kay basigin yung pagpupod. Kay daghan karon, even pastors, they wanted to look for the gold nga nakuha sa mga Hapon, nga ipangtaguan sa mga yungin. Ano, di ko musulti ninyo asa nga yungin, kay basig inyong kubkubon. Kay daghan ang nangukub,
O ang uban gani, kitabunan sa ilang kaugalingong ginukuban. So, when you capture a nation and a kingdom, you take everything, including the king. Mga nakauban ni Abraham, yung mga tao nagbit-bit sa tanan ng mga valuable goods. When they go back to their place ni Abraham, ilang gikasugat si Melchizedek. Who is Melchizedek in verse 2? First, the name Melchizedek means King of Righteousness. Second, King of Salem means King of Peace. Now, this portion, ako i-introduce ninyo the rules of interpretation that Scripture interpret Scripture. Ang pag-interpret nato sa pulong sa Dios, dili pwede nga ako nga pastor, ako'y mo interpret aning Biblia. Another pastor will interpret the Bible. And another pastor will interpret the Bible. Daw be kung kinitulong ka pastor, dili pariha ang interpretation. Asa mata mo to? Aw, katong maayo mo sulti. Katong maayo mo explain at ko mo tuo dito. Sa ato pa, ang mga tao mutuo sa imong gisulti tungod kay maayo ka manulti. Maayo ka mo sikoy-sikoy. Maayo ka mo pasikoy-sikoy sa pulong sa Ginoo nga nindot ang hearing sa mga tao so they will like you the way you preach the gospel. So mag-converted sila tungod kay maayo ka manulti sa mga tao. Malang manimba mga tao tungod kay maayo ka mosulti nila. Pero sa dihang masipyat ka o niya masuko sila, dili na mosimba. Manang magbantay ang pastor, nga mga tao nga sulod sa iglesia, dili maigo sa iyahang wali. Kaya kung maigo ka sa iyang wali, dili na ka mosimba. Why? Mingsimba kining mga membro ha, tungod kay maayo ka nga magtutudlo. Maayo ka mosulti. Apan ang Biblia, in the rules of interpretation nga ako, nga nasabtan, walay private interpretation ni himon sa mga tao tungod kay the Bible explain itself. Tanawa. In Genesis chapter 14, wala naghatag og interpretation si Genesis. Niingon na siya, Melchizedek, the king of Salem, and the priest of the Most High. But the writer of Hebrews interpreted, ingon siya, Melchizedek means king of righteousness. And then also, king of Salem means the king of peace. Later on, we will see kinsa ang king of righteousness in the Bible. And who is the king of peace? Verse 3. This refers to Melchizedek. Without father or mother, without genealogy, without beginning of days or end of life, resembling the Son of God, he remains a priest forever. Pag-iyon niya nga without father, mother, no beginning, no end, referring to Melchizedek. And Hebrews says, this Melchizedek in Genesis chapter 14 resembles the Son of God. And who is the Son of God? It is Christ. So, the Old Testament, as Hebrews says, becomes the shadow of the things to come. The writings of the prophets talks about the coming of the perfect one. Si Isaiah gahiskon sa manluluwas. Si tanan nga mga propeta, ang Psalms o si Moses in his 5 books talks about the coming Messiah. Manumingon ng writer sa Hebrews,
This Melchizedek resembles the Son of God. When we say resembles, dili gyud si Melchizedek ang Son of God. But Christ is the one that Genesis is talking about, looking at Melchizedek. Si Melchizedek, siya ang shadow. Ang tag-iya sa shadow, mao si Ginoong Jesucristo. And look at who is Melchizedek. He was the king of righteousness and the prince of peace. Mao nang nag-resemble siya kang Ginoong Jesucristo. If Melchizedek is a priest forever, how about Christ? Christ is also a priest forever. Mao kini ang interpretation sa kinabuhi ni Melchizedek. Ang nahitabo sa Old Testament, nahitabo diha ka. Ang gihimo sa Old Testament, shadow sa nahitabo dinhi sa New Testament nga tag-iya nga mao si Ginoong Jesucristo. So, the writer of Hebrews explains to us unsa di ay ang naa sa Old Testament. Manan kamo nga nagbasa sa libro sa Hebrews, you cannot understand the book of Hebrews without reading first the Old Testament, especially the book of Moses. So, when you try to understand the book of Hebrews, please do not proceed without reading Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, and Numbers. Nabalik. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Correctionan tas na itong mga Bible school students na kung ipag-memorize na tali sila. These 5 books of Moses talks about Jesus. Mana nga kung magbasa ta sa book of Hebrews, without the background of these 5 books of Moses, you will never and ever understand it. Mana kung mag-message mo, quote mo sa Hebrews, wag mo'y kalibutan sa 5 books of Moses, your interpretation is not correct. Nakasulay na ba mo na maghimo mong meditation, quoting the book of Hebrews? Kunya, pag sulti niya na, wag kayo kalimutan 15 isultihan? Because you fail to read the 5 books of Moses. So please, don't read Hebrews if you have not read the 5 books of Moses. When you have finished reading the 5 books of Moses, start reading Hebrews. And you will understand the importance of the 5 books of Moses. Mana na importante ang katuusa ka Kristohanon magabasa sa pulong sa Ginoo, especially the 5 books of Moses, the Psalms, and the writings of the prophets, the major prophets, and the minor prophets. Verse 4. Just think how great he was. King Samaning ingon din sa verse 4. Just think how great he was. This refers to Melchizedek. Even the patriarchs, Abraham, gave him a tenth of the plunder. Now, dito sa Genesis 14, wala gahisgot nga sa Abraham minghatag sa tithes gikan lang sa iyang nakuha sa mga kaaway. But here in Hebrews, Abraham gave him a tenth of the plunder. Sa tanan nga iyang nakuha sa pagkikaway, gikuhaan niya og 10%. Wala pa mohatag sa Abraham sa iyang mga kaptanan na tuwa sa ilang balay. See the story? Kung nakasabot ka sa Genesis 14 and you will read this Hebrews 7, you will understand nga ang gikuhaan og tithes ni Abraham kadtong iyang nakuha ng mga valuables gikan sa iyang pagkamadaugol sa away. Wala pa mohatag sa Abraham o tithes gikan sa iyahang mga kaptanan dito sa iyahang balay.
Kuha na to. Tanan nga nakuha niya, naa niya, gihatagan si Melchizedek o 10%. That is the tithes. Ato na nang hisgutan. So, unsa man ka great, unsa man kadako si Melchizedek? Nga naman nga si Abraham, ninghatag man og tithes ngadto kaniya. Verse 5. Now the law requires the descendants of Levi who become priests to collect a tenth from the people. That is, from their fellow Israelites, even though they also are descended from Abraham. Ang balaod sa panahon na ni Moses nagsulti nga maski ang mga Levites na nagdawat o tithes gikan sa mga Israelites, naghatak mangani pod sila og tithes. Later on, sa sunod nga mga bersikulo, klaro na lang siya nga atong tanaw. Verse 6. This man, kinsa man nga man, however, did not trace his descendants from Levi. Kinsa na nga man, Melchizedek. And even ang iyahang resemblance, dili gikan ni Levi. Ato na makita karong kataon. Yet, he collected a tenth from Abraham and blessed him who had the promises. Maski si Melchizedek, wa mahibal-i kung diin gikan nga linya or asa siya paingon o unsa iyang ikamatyan, minghatag manggani si Levi nga dili siya connected ni Melchizedek o tithes. Balik. Kini nga man nga dili nimo ma-trace back ang iyahang history, wala si Levi na nagikan kaniya ni si Melchizedek gikan Levi. And yet, he collected a tenth from Abraham and blessed him who had the promises. And without a doubt, the lesser is blessed by the greater. Kinsa may mo panalangin nimo, ang ubos na tao or ang taas na tao? Ingon siya, the lesser is blessed by the greater. Kinsa may lesser refers to Abraham. Kinsa may greater refers to Melchizedek. So, ang tagaan adto sa labaw. Dili mo hatag ang labaw ngadto sa ubos. Nakuha na to? Kung ikaw na sa ubos, ikaw mo hatag paingon sa ibabaw. Ikaw na sa ibabaw, dili ka pwede mo hatag ngadto sa ubos. Muhatag ka ngadto sa ibabaw. Kinsa may kinababuan nilang duha. Verse 8. In one case, the tenth is collected by the people who die. Kinsa nangolinta sa tithes, di ba ang Levites? Kinsa naghata ang tithes? Mga Levites. Ang mga Levites nag-collect of tithes. Ang mga Levites mamatay ra. Pulihan na sad. Ang labang pari, patay, pulihan na sad. And yet, they are collecting tithes from Israelites. But, in another case, by him who is declared to be living, ato na tanawon unya, kanang verse, ako sa nang labyan, verse 9. One might even say that Levi who collects the tenth paid the tenth through Abraham. So, kining mga Levites nga nagdawat og tithes gikan sa mga Israelita, sila usab mohatag og tithes ngadto sa Dios. Ako ni siyang gidiscuss na ni adto pang part 2. And yet, the New Testament repeat the explanations in our part 2 under the law. So
So, wala masipyan ang writer sa Hebrews nga mingbalik sa katudloanan na tungod sa tithes in the New Testament. The people of God, the Israelites, give the tithes to the Levites, and the Levites also give their tithes unto the Lord. So tanawa ang iyahang hierarchy. Mga tao nihatag sa Levites. Kaya mga Levites, mga pari, sila ang nag-serve sa mga tao sa temple courts. Ang mga Levites, pagkadawat sa tithes, hatag po sila 10% of the tithes they receive from the people unto God. So, tulog ang mga tao, Israelites, mga Levita, ug ngadto sa Dios. Mao na sa miagi na tong serbisyo sa atong sermon, tithes is holy unto the Lord. Verse 10. Because when Melchizedek met Abraham, Levi was still in the body of his ancestors. Sa nag-abot sa Abraham o si Melchizedek, wa pa si Levi. Napa sa ilalom sa iyang mga kaliwat, wa pa siya matao. Jesus like Melchizedek. Jesus like Melchizedek. Si Hebrew ang nagsulti ni. If, verse 11, perfection could have been attained through the Levitical priesthood, and indeed the law given to the people established that priesthood, question, why was there still need for another priest to come? Kung insakto na ang katong mga pari sa unang panahon, kung perfect na to, ng mga kaparian, nga naman na naginahanglan pantag laing pare karon ingon sa Hebrews. One in the order of Melchizedek, not in the order of Aaron. Kinsa ni si Aaron? Aaron was the first high priest, Levite. Siya ang pinakauna na labang pari sa una. Now, kung perfect na to sa una na doon na pari, na labang pari, nagdawat na og tithes. Nga nung kinahanglan pa man, ngayon na ay laing pari nga mutumaw, dili gikan sa mga Levites, kung dili gikan sa order ni Melchizedek. Ang saan man nato pagpangita sa order ni Melchizedek nga wala man sa beginning, wala sa end. Mananin sa Hebrews, Jesus like Melchizedek. Sa ato pa, adunay high priest mo abot, gikan sa order ni Melchizedek. Kay wala man ma-perfect ang balaod. Di man perfect ang gihimo sa mga pari. Kay dapat ang pari karong adlaw, karong panahona, gikan na kang Levi na kaliwat. Ginahanglan ka Hudiyo kang dako aron mahimo kang pari. Kung pari ka karon, dili ka Hudiyo, dili ka tinuod nga pari nga naa sa Biblia. Kaya ang pari nga naa sa Biblia, gikan ka na sa kaliwat ni Aaron, mga Levites. Kung tungod kayo sa perfect, nga nung kinahanglan mga nailaing pari nga moabot ka nato karon, dili gikan ni Levi. Asa man gikan? Gikan sa order ni Melchizedek nga walay beginning, walay end, which Melchizedek is like Jesus. Verse 12. For when the priesthood is changed, the law must be changed also. Now, kung katong pagkapari usbon, kay naay pari muabot, usbon po ang balaod. Mao na kining balaod nga dili perfect is set aside. Hebrews chapter 10 verse 1. Is-set aside ang balaod nga dili perfect kay pulihan sa usa ka pari gikan in the order of Melchizedek nga siya ang nag-perfect sa balaod, which is kinsa man? Si Jesus Christ. Pulihan si Aaron ngadto kag Melchizedek, and this Melchizedek is a type of Christ.
Manang ganina, ang mga pare, mga matay, and yet they collect tithes. Now, here is a priest nga dili mamatay, and he collects the tithes. Melchizedek is the tithe of Christ. Verse 13. He of whom these things are said belong to a different tribe. Kinsa maning he? Balik na kaniyo. Diba si Aaron alisdan, pulihan ni Melchizedek? Ang balaod na daan alisdan, pulihan o bago, balaod ni Kristo. When we are not under the law, we are under Christ. Katanawa ang ubang mga Kristohanon. They are still under the law. Manamingin ko sa inyo ha. If you are under the law, be sure to follow everything that is written in the law. When your tithing is under the law, give 30% of your income. That is the mandates of the law. If you will not give 10% of your tithes, you are cursed. Kung daghang nangasakit, daghang nangamatay, kaya nang muna-muna, wala naghatag og tithes, yes, you are. Mo man isot si muna-muna, I need to obey the law. Christian ako ko. Wa gani ko kang obey sa una. Pero Christian ako, maka-obey na ko sa law. Gusto ka mag-compete ni Jesus Christ? Christ obey the law. Na ikaw po karon imo mong i-obey ang law? Isa na ayaw yung duha, si Kristo o ikaw? Because some of the Christians do not understand the finished work of Jesus. He here refers to Melchizedek, which is the Lord Jesus Christ. And no one from that tribe has ever served at the altar. Si Aaron, ang tribe niya, Levites. Kay Levites, sila ang mo-serve sa altar sa Diyos. But this man, nga miingon si Hebrew, lahi nga tribo. O kini nga yung tribo, wala nag-serve dito sa altar. For it is clear that our Lord, kinsa nga Lord, Jesus, descended from Judah, dili from Levi. Si Judah is one of the 12 sons of Jacob, or ni Israelites, or ni Israel. Si Levi, usa sa mga anak, igsuuna ni Judah, usa sa anak ni Jacob, or ni Israel. Ang Levites maoy gihimong pari, way kabtangan, nagpuyo lang sa templo. Manang 11 tribes, muhatag og tithes nga itong Levite. But he, Jesus, is not a descendant of Levi. Gikan siya kang Judah. Si Judah dili pari. Mananihan diri, for it is clear that our Lord descended from Judah, and in regard to the tribe, Moses said nothing about priests. Dili pari si Judah. Pero si Kristo, di mangikan, kita ni Judah. Kaliwat si Kristo ni Judah, o kung i-trace na ito ang iyang family tree. So, pag ingon niya na si Jesus descendant, dili siya pari. Dili pari si Judah na nakaanak ni Jesus na nahimong pari. Dili pa niya kang Aaron, ng kanang mga anak ni Aaron, kaliwat, mauray qualified na himong pari. That is in the Old Testament under the law. So, unsa may gisulti diri? Si Aaron, kaliwat ni Levi, si Jesus, kaliwat ni Judah. Muna nihin siya, different tribe. Na may importante din nato may balan, tungod kay ang atong una-una sa una, Levite, pari, pastor na sa simbahan. Levite nagpuyo sa templo, ang pastor nagpuyo sa simbahan. Ang mga tao, mga Israelites naghatag og tithes ngadto kang Levite sa temple,
Ang mga members sa church, naghatag po ng tithes ngadto sa church. Kung if you are in the church planting work, ang tanang tithes ihatag ni pastor. Pero kung dako na congregation, ang tithes na maabot ng 50,000, may ng mga membro, dili ihatag ni pastor tanan, kaya napatay meron ng uban. Pero kung nagsugod pa man, ihatag ang tanang tithes ni pastor. Pagkadako na ang tithes sa simbahan, dili na ihatag ni pastor ang tanang tithes. Yan ni pastor, gusto ka ang tanang kwarta sa city-city mo? Huwag na lang ka mo pag-una-una. Kaya ka ng pastor na maghisgot ng tithes, way kwarta, matod pa sa mga membro. Nas pastor, hisgot ng tithes mo, wala siguro na kwarta, wala kabayan, wala na bugas. If this is your thinking, you do not understand the word of God. I will tell you straightly. You never understand how the Lord blessed you in order for you to become a blessing. Let's continue. Verse 15. And what we have said is even more clearer. If another priest like Melchizedek appears, one who has become a priest not on the basis of a regulation as to his ancestry. Now, kung doon na may mupuli ni Aaron, kung lahi siya nga tribo, kay doon na regulation ni Moses, pinsa rin mahimong pari, kung sa qualification. Kining mupuli karon ni Aaron, under the order of Melchizedek na makita na, this is not on the basis of the regulations. Walay balaod nga naghisgot ni ini. Sa unsa diay? But on the basis of the power of the endless life. Based on the power of God. Dili based on the law of man. Balik. Importante ni. Ang pagka-high priest ni Kristo, dili na tungod sa balaod na ihatag sa Diyos sa tao. Kundi ang pagkapari ni Kristo, pagbulutan ka na sa Diyos na gikan sa langit. Walay gihatagan, walay kiribig, siya lamang ang Diyos naghimo kang Kristo Jesus nga labang pari sa tanang kaparian. For it is declared, for it is declared ang Diyos nagsulti. You are a priest forever in the order of Melchizedek. This is now the declaration. Ang Diyos mismo mingon, ikaw karon ang labang pari, dili gikan ni Aaron, o dili gikan ni Melchizedek. Who is Melchizedek? The King of righteousness, the King of peace. Who is Jesus? The King of righteousness. He brought us, Jesus, the righteousness nga naan mo karon, naan ako. Kung na kay Kristo sulod sa imong kasing-kasing, naa kay pagkamatarong. Why? Because Christ is the righteousness of God. Mauna nga ang interpretation sa ngalan Melchizedek, King of righteousness. Ang interpretation sa King of Salem is the King of peace, which refers to the Lord Jesus Christ. Now, sa ato pa, ang high priest kauna, wala na. Wala na. Ang kang Levi, wala na. Kinsa may na-change, di ba ganina niyon ta? Doon ay alisdan ang pari. So kung alisdan ang priesthood, alisdan ang balaod. Wa na'y balaod alang sa priesthood. Kay ana-ana ang balaod kang Ginoo Jesucristo. Pero ang atong pagkapari, anaa kang Kristo Jesus. Manang si Pedro mingon, you are a royal priesthood, a chosen generation, a peculiar people, called out from the darkness into His marvelous light. Manang ikaw ako nakapanunod sa pagkapari gikan ni Kristo Jesus
maski kita dili udi. Dili libi ka. Atong i-summarize ang atong isulti kaganina. Number 1, there is a change from Aaron to Melchizedek. Number 2, Melchizedek resembles Christ. Therefore, Melchizedek is the priest forever. Si Christ also is the priest forever. Manong gibalhin, gikan ni Judah, kay Levite siya, apan si Jesus, gikan ni Judah, ay nabalik. Si Aaron, gikan ni Levites nga tribo, apan si Jesus, gikan sa tribo ni Judah. Sakto na. Ini pas-pas na musulti, na itong muna-muna, naguna. Pero kung bakba, nawahi. Look at the slides. So wala na si Aaron. Wala na yung pari karon. As in pari, nga mao'y magserbisyo sa templo kung mao'y magpatiliwala sa mga tao o sa Diyos. Wala na. Mga tanong mo na ako, kanating mga pari nga na din nga, ingon ng Biblia, wala na. Di na kinahanglan ang pari. Tungod kay ang atong pari na si Kristo Jesus, na labang pari mo ay gikinahanglan sa mga tao aron na ilang mga sala mapasaylo aron sila makadawat sa kaluwasan na gidala sa mga pari nga mo si Kristo. Siya ang pagkamatarong sa Dios o pinagitan niya itang tanan nakapaton sa pagkapari. Question. Asa ihatag na ta ang tithes? Balikan ko kadiyon ang verse 8. Yan ang verse 8. In the one case, the tenth is collected by people of God. Kinsa ni sila? The Levites. The priests, they will die. But in the other case, by him who is declared to be living. Who is declared to be living and forever live. It is Jesus. Therefore, as I hatag na ng tithes, give it unto the Lord. Give it unto the Lord. That is the New Testament tithing. But we still have another giving. Grace giving that is in the next Sunday. Kana itong pagpanghatag sa uban. Kasi sulti ni Apostol Pablo may tungod sa iyang ministry. Wala simbahan si Pablo. He made churches. He established churches in every place walang house. Ang iyahang isulti atong tunan sa sunod na Domingo. And then in the last Sunday, let us summarize everything and know where we belong. But just today, the big idea here is to whom tithes should be given. We give our tithes unto the Lord, not to anybody else. Do not give your tithes to the orphans. Do not give your tithes to the street children. Do not give your tithes for other purposes other than the Lord. And this is the Lord's work. That's why to sustain the Lord's work is for us to give our tithes to the Lord. When you give your tithes to God, don't think about it. Ayaw ko tangi o tugon. Ayaw ko tangi o bisig ang inyong tithes. Ayaw isulod sa inyong sobre nga butangan nimo. Tithes for the window of the church. Tithes for the electric fan of the church. Tithes for the outreach of the church. Who is the owner of the tithes? You or God? The tithes belongs to God, not to you, not me. Let the work of this church move without hindrance. Even the pandemic cannot prevent us in preaching the gospel. But how can we preach
How could we send our workers if we do not know how to sustain the ministry? If we do not know how to give unto the Lord the tithes of everything that God has given to us. Kung nagtuog ka nga, kanang naani mo gikan sa Diyos, we owe God something. But if you believe, nga imo na, tugod na sa imo pagpaningkam, tugod na sa imo hang kahagop, manang naakay kaptanan, sakit para sa imong buot to give 10% to God. I tell you. You cannot give unto the Lord if you think that is yours. Ang abang tao, may kamot ni pastor, arong ni mabuhi. Di paiko ang among ipangitaan, arong ni mabuhi. Because you yourself, you sacrifice everything just to earn a living. Don't you understand that everything na nasa atong comes from God? Hindi mo muna-una, hindi mo kaalam. The good health, the job where you are right now, the business that you are running right now, be it small or big. What's the order? Isa ng panalangin. If you think it is from God, sa iyo rin mo paghatag sa support sa ministry. But if you think it is yours, di mo na napagpalinkan mo. You will never attempt to give. If you give, it's not a pride, but it's just the least of your earning. May talk to your heart right now. How do we sustain our projects? How will we sustain our pastors working in the field? Yes, we understand today is pandemic. Even the Philippians give out of their property. Should we do likewise? Father God,